5 to 11. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in a fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things on earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Higala ningon ng Biblia, na bisan tinuod ng atong Ginoong Jesucristo, siya mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, o siya mo'y tinuod na Ginoo. Pero wala niya giisip iyang kaugalingon nga Dios nga naman higala, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon nga sama kanato, aron mag-anto sa cross sa Kalbaryo, aron sa pagluwas sa atong mga makasasala nga kalag, gikan sa kalaglagan sa kalayo sa impyerno. Munang tuyog tumong higala, nga ni kanaog ang atong Ginoong Jesucristo, iyang gibiyahan niyang trono sa langit, aron sa pagluwas sa mga makasasala. Kay nga naman higala, ikaw o ako, makasasala, atubangan sa Ginoo. We need to acknowledge that we are all sinners, and we are all bound to hell. That is why we need a Savior, we need a Redeemer, we need Jesus Christ higala. Kinahanglan kitag manluluwas. Kay nga naman, ang tao dili kaluwas sa iyang kaugalingon nga makasasala na kalag, gikan sa kalaglagan sa kalayo sa impyerno. Munang tuyok tumong aniari atong Ginoong Jesucristo aron sa pagluwas sa mga makasasala higala. Iyang gibiyahan niyang trono sa langit aron pagluwas kanato. And the Bible says in 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Niari ang atong Ginoong Jesucristo higala